ट्रंप को कथा मानिले नेतान्याहू लेबानन उपरे ट्रंप को कथा मानी आक्रमण बंद करथिले। नेतान्याहू सह ट्रंप कथबार्ता हेबा परे लेबानन उपरे इज्राएल रो आक्रमण बंद रहितिला। किंतु ट्रंप को कथार प्रभाव बेसी समय तिष्ठिला नहीं। कथा मानिबार मात्र किछि समय परे बड़ ब्रेकिंग आसिला जे किभଳି भाबरे इज्राएल पुणी थरे लेबानन उपरे अटैक आरंभ कर देछि एवं ट्रंप कर कथा को अवमानना करिछि। एबे पुणी लेबानन उपरे इज्राएल स्ट्राइक करिथिबा सूचना मिलुछि, जहा को नै पुणी जो द्वंद्वटी उत्पन्न होइतिला शांति आलोचना को नै जो बाधाप्राप्त काले होइजिबो कि से भली आशंका सृष्टि होइछि। कारण ईरान रोकठोक जणाई देछि लेबानन उपरे जदि आक्रमण बंद न हुए ताले कौनसी प्रकार शांति आलोचना ही हेबो नाही। आलोचना टेबल को ही ईरान आसीबो नाही, परिणाम जहा हेउना भी काहेकि। अमेरिका सह सीधा सड़क आलोचना पाई ईरान रो प्रतिनिधि दल इस्लामाबाद आसी सारिथिबा खबर को मध्य ईरान सरकारी गणमाध्यम खंडन करिछि। लेबानन उपर इज्राएल रो आक्रमण शांति आलोचना उपरे आशंका एवं संदेहर बादल ढांकीथिला। आसंता कालीर बैठक पूर्व लेबानन उपरे आक्रमण बंद करने को व्यक्तिगत भावे अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कहिथिले। ट्रंप को कथा मानी लेबानन उपरे मध्य इज्राएल आक्रमण बंद करथिला जेमति आमे आलोचना करथिले, किंतु पुणी थर आक्रमण करिछि जहा को नै तेहरान चिहिकी जाइछि। सेपटे हरमुज प्रणाली को मुक्त करने प्रसंग में ईरान उपरे ट्रंप खप्पा। ट्रंप कहते 2 सप्ताह युद्धविरति राजीनामा नथिला। हरमुज प्रणाली रे टोल आदाय करने को ईरान को अनुमति नथिला, जहा ईरान करुछि। ईरान एबे प्रति जहाजरू टोल आदाय करने को निष्पत्ति नहीं। या सहित प्रत्येक दिन निर्दिष्ट संख्यार तैल जहाज को स्ट्रेट ऑफ हरमुज दे जीवाई अनुमति देवाकू निष्पत्ति नहीं। आलोचना पूर्वर दुई पक्षर शर्त खिलाफ आलोचनार सफलता उपरे निश्चित भाव में गोटे बड़ प्रश्नवाची छिड़ा करिछि। जो आलोचना कथा आम कहूचे, जो युद्ध विरति कथा कहूचे, जो सामयिक युद्ध विरति बोली जहाँ आम देखुचे, प्रकृत पक्षे वर्तमान ईरान माटी रे डायरेक्ट अटैक कौन प्रकार आक्रमण अमेरिका बा इज्राएल पक्षर करा जाउ नाही। ये गोटे पूरा विश्वपाई आश्वस्तिकर सूचना एवं से आश्वस्तिकर सूचना भितर जदिओ प्रथमरू अनेक प्रकार द्वंद्व अनेक प्रकार संशय लोकों भितर थिला। विश्ववासी जेहेतु ये पूरा देखुचंती घटनाक्रम कौन रही, किंतु से भितर जो भली भाव में अंतत युद्ध विरतिटी एबे भी जारी रही ताकू केमिति आगु को निया जाई परिबो। सेपटे इस्लामाबाद रे सजबाज सबू किभली भाव में समस्ते सेठी जाई आलोचना टेबल को आसीबे एवं बसिबे, किछि गोटे निष्कर्ष बाहरिबो, किंतु से भली देखा जाउ नाही। वर्तमान जो घटनाक्रम रही सेठी कंटा साजिछि लेबानन एवं प्रतिपक्षंकर जिद। आम आलोचना करने संपर्क में आम सहित प्रतिरक्षा विशेषज्ञ एआर कमांडर निरंजन कुमार पाढ़ी जोड़ी। एआर कमांडर पाढ़ी स्वागत करवा आलोचना को। आम समस्ते अपेक्षा करुचे जे किभली भाव में युद्ध विरति जहाँ वर्तमान जारी रही पूरा युद्ध विराम को अग्रसर हो, किंतु से भली लागू नाही। जो भली घटनाक्रम आम देखुचे एमिति 14 दिन युद्ध विरति जो 2 सप्ताह युद्ध विरति कथा कहुची केतेबेले भी प्रत्यक्ष युद्ध में पुणी थे बदली पारे से आशंका भी वर्तमान घटनाक्रम घनौछि। हाँ, ये जो इश्यूटा अच्छी जो आपण कहते विरति विराम जो शब्दटा कह बर्तमान विरति एग्रीमेंट होता किंतु से एग्रीमेंट रे भी द्वंद्व अच्छी। कारण अमेरिका कहूँ लेबानन एथिरे इनक्लूड नथिला, ईरान कहूँ लेबानन छाड़िले आमे विरति रे आमे सामिल नहु। तेणु जदि क्लारिटी नाही तेणु इस्राएल कौन करुच्ची समयर सदुपयोग करुच्ची, सुजोगर भी सदुपयोग करुच्ची। कौन करुच्ची से देखले जो हमास हेजबुल्लार जो टीम माने से माने सब अस्त्र विराम राजी हो गले। ईरान ऑर्डर आसला, कारण हेजबुल्ला तो ईरान ही प्रॉक्सी ना, तेणु से ऑर्डर आसला। तेणु से ये करले तापरे बहु संख्यार लीडर माने कोठी गोटे मीटिंग फिटिंग करछथि। एमाने जो इस्राएल तांकर इंटेलिजेंस माध्यम रे से सब गुड़िक माने तार नजर रखछथि। तेणु से दृष्टि देखले सेमानक गोटे अपॉर्चुनिटीस्टिक अटैक करने पे टाइम मिलगला। से प्रथम से कले 100टी अटैक एका संगे लेबानन उपरे कले हेजबुल्ला को डिस्ट्रॉय करने पे। हेजबुल्ला बहुत बड़ बड़ कमांडर मान को भी माने मृत्यु होइछि। तेणु हेजबुल्ला को दमन करने से यही अपॉर्चुनिटी देले। तापरे वर्तमान कहले ट्रंप नहीं अटैक करनी, किंतु
ଇସ୍ରାଏଲ କଣ ସବୁ କଥା ସବୁବେଳେ କଣ ଟ୍ରମ୍ପର କଥା ମାନୁଛନ୍ତି କି? ଇସ୍ରାଏଲ ତାର ନିଜର ନ୍ୟାସନାଲ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଅନୁସାରେ କାମ କରୁଛି, କାରଣ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ହେଜବୁଲ୍ଲା, ଇରାନ, ହମାସ, ହାଉଥି ଏ ସମସ୍ତେ ହିଁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ମାନେ ମାନେ ଏନିମି। ତେଣୁ ଆଉ ଇସ୍ରାଏଲ ମଧ୍ୟ ଜାଣିଛି ଯେ ହେଜବୁଲ୍ଲାଙ୍କୁ ଯଦି କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ନ କରିବେ ତାହେଲେ ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ନିଶ୍ଚିତ ତେଜ ହେବ, କାରଣ 2-2.5 ବର୍ଷ ହେଲା ଯୁଦ୍ଧ ଚାଲିଛି। ଇସ୍ରାଏଲର ଯୁଦ୍ଧ କରିବାର କ୍ଷମତା ବି କମିଗଲାଣି। ତେଣୁ ସେ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଆଇରନ୍ ଦ ସୋ କଲ୍ଡ ଆଇରନ୍ ଡୋମ୍ ଇଜ ଫେଲିଂ ଏଗେନ୍ ଆଣ୍ଡ ଏଗେନ୍। ତେଣୁ ହେଜବୁଲ୍ଲା ପାଖରେ ମିସାଇଲ୍ସ ଅଛି, କାରଣ ସେ ଇରାନ ପାଖରୁ ତାଙ୍କୁ ମିସାଇଲ ମିଳୁଛି। ତେଣୁ ହେଜବୁଲ୍ଲା ତାଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିବେ, ଲଙ୍ଗ ଟର୍ମ ଲଙ୍ଗ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ଟାର୍ଗେଟ ବି କରୁଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା। ହାଉଥି ମଧ୍ୟ ରେଡ୍ ସିରେ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖିଲେ ଏଇ ଯୋଉ ହେଜବୁଲ୍ଲା, ହମାସ ଆଣ୍ଡ ହାଉଥିଜ, ସେମାନେ ଏଣ୍ଟାୟାରଲି ତାଙ୍କର ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଅଛି ଇସ୍ରାଏଲକୁ କେମିତି ତାର ଯୁଦ୍ଧର କାପାସିଟିଟା କମ୍ କରିବେ, କ୍ୟାପାବିଲିଟିଟା କମ୍ କରିବେ। ସେଇ ନାଇଁ, ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦେଖିଲେ ଏଠି ଇଏ ଯୋଉ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ବିମୁକ୍ତି। ପ୍ରଥମେ ଯାହା ଆମେ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ବି କହୁଥିଲେ କିଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରଥମେ ନେତାନ୍ୟାହୁ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ କଥା ମାନିଲେ ଏବଂ ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ଯେଉଁ ଦାବିଟି ମଧ୍ୟ ଇରାନ ପକ୍ଷରୁ କରାଯାଉଛି, ଯେଉଁ ସର୍ତ୍ତ କଥା କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଲେବାନନ ଉପରେ ଯଦି ଆକ୍ରମଣ କରାଯିବ ତାହେଲେ ଶାନ୍ତି ଆଲୋଚନାକୁ ମୁଁ ଆସିବି ହିଁ ନାହିଁ, এই কথাটি প্রথমରୁ যদিও রহিଥିଲା তাକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଆସିଥିଲା ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ଲେବାନନ এই ଶାନ୍ତି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଭିତରକୁ ଆସିବ ନା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଯାହା ବି ହେଉନା କାହିଁକି ଇରାନ ଯେହେତୁ ଗୋଟିଏ ପକ୍ଷ ରହୁଛି, ତେଣୁ ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ତାର ଯେଉଁ ସର୍ତ୍ତ ରହିଛି, ତାର ଯେଉଁ ଦାବି ରହିଛି, ସେ କଥାଟିକୁ ମଧ୍ୟ ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏବଂ ସେହି ଆଧାରରେ ଯଦି ଟ୍ରମ୍ପ କହିଛନ୍ତି, ନିଶ୍ଚିତ ମାନେ ଟ୍ରମ୍ପ ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ କେମିତି ହେଉ ଯୁଦ୍ଧବିରତି ବା ଶାନ୍ତି ପ୍ରସ୍ତାବ ଉପରେ ଅନ୍ତତଃ ଆଲୋଚନା କରାଯାଉ। କାରଣ ଆମେ ଯାହା ଜାଣୁଛେ ଯେ କିଭଳି ଭାବରେ ଇଏ ଘଟଣାକ୍ରମରେ ଇସ୍ରାଏଲ ଇରାନ ଯେତିକି ନିନ୍ଦିତ ନ ହୋଇଛନ୍ତି, ସବୁଠୁ ବେଶୀ ନିନ୍ଦିତ ହୋଇଛି ଆମେରିକା ଏବଂ ଟ୍ରମ୍ପ। ତେଣୁ ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ସ୍ଥିତିକୁ ଟିକେ ଭଲ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ମଧ୍ୟ ବେଶୀ ଢଙ୍ଗରେ ଆମେରିକା ପକ୍ଷରୁ କରାଯାଇପାରେ। ଆଉ ସେଇ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ଦେଖାଯିବ। ବୋଧହୁଏ ସେଇଥିପାଇଁ ନେତାନ୍ୟାହୁଙ୍କୁ ସେ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥିବେ ଟିକେ ମାନେ ଯୁଦ୍ଧ ଟିକେ ବିରାମ ଲଗାନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଯାହା ଆପଣ ପ୍ରଥମରୁ କହିଲେ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଇଏ ସୁଯୋଗକୁ ହାତଛଡ଼ା କରିବାକୁ ଇସ୍ରାଏଲ ଚାହୁଁନାହିଁ। ହେଜବୁଲ୍ଲା ଉପରେ ଆଟାକ୍ କରାଯାଉଛି, ଲେବାନନରେ ଯେହେତୁ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନେ। ତେଣୁ ତାର ପ୍ରତିକୂଳ ପ୍ରଭାବ ଇସଲାମାବାଦ ଯେତେ ରେଡ଼ି ରହିଲେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରକୃତରେ କିଛି ହେବ ନାହିଁ। ଅର୍ଥାତ୍ ଇଏ ଯୁଦ୍ଧ ଯେମିତି ଜାରି ରହିଥିଲା ସେଭଳି ଭାବରେ ପୁଣି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯିବ କି? କିନ୍ତୁ ଇଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ଏଇ ଯୋଉ ଫ୍ରାଜାଇଲ ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ ଅଛି, ଗୋଟେ ଫ୍ରାଜାଇଲ ମାନେ ଏଇଟା କ୍ଷଣଭଙ୍ଗୁର ହେଇପାରେ। କାରଣ ଇରାନ ମଧ୍ୟ ସେ ବି ତ ଯୁଦ୍ଧ ବିରତିର ଯୋଉ ମାନେ ଇଏ ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ ମାନେ ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ ହେଇଛି, ସେଥିରେ ବି ତ ସେମାନେ ମାନେ ଲଙ୍ଘନ କରୁଛନ୍ତି। ଅଲରେଡି 800ରୁ ଅଧିକ ଜାହାଜ ଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ଅଫ୍ ହରମୁଜର ବାହାରେ ୱେଟ୍ କରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଯୁଦ୍ଧ ପୂର୍ବରୁ 100ରୁ 115ଟି ଜାହାଜ କ୍ରସ୍ କରୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଗତ 24 ଘଣ୍ଟା ଯୁଦ୍ଧ ବିରାମରେ ମାତ୍ର 15ଟି ଜାହାଜ ଯାଇଛି। ତେଣୁ ସେମାନେ କଣ ମାନୁଛନ୍ତି କି? ସେ ତାପରେ ସେମାନେ ବି ଆକ୍ରମଣ କରିଛନ୍ତି, ଆଇ ଥିଙ୍କ ୟୁନାଇଟେଡ୍ ଆରବ ଏମିରେଟ୍ସରେ କିଛି ଆଜ୍ଞା। କିଛି ଆକ୍ରମଣ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦେଖିଲେ ଯୁଦ୍ଧ ବିରତିର ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟଟା ଗୋଟେ ଫ୍ରାଜାଇଲ ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି। କେହି କାହାରି କଥା ବର୍ତ୍ତମାନ ମାନିବା ପାଇଁ ରାଜି ନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ମୋର କହିବା କଥା, ଯଦି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯଦି କିଛି ଦିନ ପାଇଁ ଏଇଟାକୁ ମାନେ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ କରିଦିଆଯାଇପାରେ, 15 ଦିନ ବି ହେଲେ ସେଥିରେ କଣ ହବ, ଟିକେ ଆମର ଆହୁରି ମାନେ ୱି ୱିଲ୍ ମୁଭ୍ ଟୁୱାର୍ଡସ୍ ପିସ୍ ପ୍ରୋସେସ୍। କିନ୍ତୁ ମତେ ଲାଗୁନି ଏଇଟା ଗୋଟେ, ମତେ ଲାଗୁଛି ଟାକ୍ଟିକାଲ ରିଟ୍ରିଟ୍ ଭଳିଆ ହଉଛି, ମାନେ ଆଚ୍ଛା, କିଛି ଦିନ ଟାକ୍ଟିକାଲ ରେଷ୍ଟ ହଲ୍ଟ। ଆଣ୍ଡ ରିକ୍ୟୁପରେସନ। हाँ, टाक्टिकल रिट्रीट ଟାକ୍ଟିକାଲ बा टाक्टिकल हल्ट भली लगुच। अर्थात पूरा ନାଇଁ योजन निश्चित उभय पक्ष रही जे ये युद्धविरति सरू न सरू ता पूर्व किभली जी जार परिस्थिति को देखि निजक सजाड़ी पार्ला सी आगभर हो युद्ध को आसब पुणी से संभावना कथा आप कहते। बिल्कुल ମୁଁ କହୁଛି ଯେ ଏଇ ସମୟଟାକୁ ସେମାନେ କଣ କରୁଛନ୍ତି, ଟୁ ରେକ୍ୟୁପରେଟ୍ ରେଷ୍ଟ ରେକ୍ୟୁପରେଟ୍। ଯେମିତି ଟ୍ରମ୍ପ ବି ତାଙ୍କ ଟ୍ୱିଟରେ କହିଛନ୍ତି, ୱିଲ୍ କମ୍ ବ୍ୟାକ୍ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ। କମ୍ ବ୍ୟାକ୍ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗର ମତଲବ କଣ? 14 ଦିନ ପରେ ଯଦି ଇରାନ ଯୁଦ୍ଧ ବିରତି ପାଇଁ ପୁରା ସକ୍ଷମ ବା ଚୁକ୍ତି ନ ହେଇପାରିଲା, ତାହେଲେ ସେମାନେ ଦେ ୱିଲ୍ କମ୍ ବ୍ୟାକ୍ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଅନ୍ ଇରାନ। ତାର ଅର୍ଥ ହିଁ ଏଇଟା ଅଛି ଯେ ସେମାନେ ରେଷ୍ଟ ରେକ୍ୟୁପରେସନ ଆଣ୍ଡ ରିପ୍ରିପାରେସନ କରୁଛନ୍ତି, ଆଣ୍ଡ ରି ଓରିଏଣ୍ଟେସନ ବି କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ପ୍ଲାନ୍ର। ତେଣୁ ଏଠି ସେଇ ଯେଉଁ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜିକ୍ କଥା ଆମେ ପ୍ଲାନ୍ ଦେଖିଛେ ଯେ ଇରାନ ଲିଭରେଜ ହିସାବରେ ଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ଅଫ୍ ହରମୁଜକୁ ବ୍ୟବହାର କରୁଛି। ହରମୁଜକୁ ଅକ୍ତିଆର କରିବା ପାଇଁ ଆମେରିକା ସକ୍ଷମ ହୋଇପାରିବ କି? ଇସ୍ରାଏଲ ସକ୍ଷମ ହୋଇପାରିବ କି? ଇରାନର ପତିଆରା ସେଠି ସେମାନେ କମେଇ ପାରିବେ କି? ସେଭଳି ଗୋଟେ ଚିନ୍ତନ ମାନସ ମନ୍ଥନ ସେମାନେ କରୁଥିବେ କି? ସେ ଅନୁସାରେ ଯୁଦ୍ଧ ରଣନୀତି ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଥିବେ କି? ଆଉ କାରଣ ଇରାନ ପାଖରେ ଆଉ ବୋଧହୁଏ ଅନ୍ୟ ପ୍ରକାରର सेमती स्कोप रही कहुब ना, कारण लगातार भाव में देखीचे जेतिक दिन भी युद्ध जारी रहा फेब्रुआरी 28 रु स्ट्रेट ऑफ हरमुज चर्चा भीतर को आसला प्रथम।
देखो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज रे किछि आपण जो टोलिंग टैक्सिंग ये सब किछि नथिला इवन ओमान भी कहिछि आमे सेतरे एग्री भी करबुनु तेनो सेही जोटा एते 20% रु 25% जो हॉर्मोज प्रणाली रे जो एक्सपोर्ट ऑयल ट्रांसपोर्टेशन होछि सेटा बंद कर देले विश्वर सब देश माननको माने ये तार फलाफल माने भोगिया पे पड़िबो सेही दृष्टि देखिले tolling tax is not an acceptable not only to US to any country including India भी मते कहि साछि जे tolling tax ता आमे चाहुना बा आमे एक्सेप्ट करिबु नाही तेनु ईरान पर किंतु इन्फ्लुएंस स्टेट ऑफ हॉर्मुज केबे हटि परिबो नाही कारण इट इज इन देयर बैकयार्ड तेनु बैकयार्ड रे जोटा थिबो बा फ्रंट यार्ड रे जोटा थिबो सेटा कोन केही छाडी देबो कि सेटा ता ऊपर दाबी तो रहबो सेति पय समान कोन माने स्ट्रेटेजिकली कोन कले देखंतु से माने कहले जे हॉर्मुज रो एही पोर्शन रे आमे गोटिए पोर्शन रे आमे बिछे देचु माइंस तेणु आपण जदि जिबे आपण किछि डेंजर हो आमे सेति रेस्पोंसिबिलिटी नो तेणु से जो पूरा प्रणाली रो विड्थ को हाफ कर देकी जोटा नियरर टू ईरान सेइटारे से माने टॉलिंग करचंती वर्तमान से सेथिरे सेथिरे पुनी परमिशन दबो परमिशन नेला परे से माने गोटे सिग्नल देबे से सिग्नल परे तुम पास करिवो सो दिस प्रोसेस इज नॉट गोइंग टू वर्क से माने वर्तमान बेसिकली माने जहाँ पर ट्रम्प जोर दे आसुचंती एवं जहाँ ऊपर भी निर्भर करुछि जो सीजफायर सामयिक भाव में करा जायछि युद्ध विरति करा जायछि तार सफलता तेणु अंततः इस्लामाबाद रे काली किभଳି भाବରେ आलोचना होछि प्रत्येक पक्ष निज निजर जो शर्त रहिछंती केते खिलाफ करछंती केते पूरण करछंती से संपर्क भी तर्जमा करा जाई पारे एवं अंततः आलोचना टेबल को कूटनैतिक स्तर आलोचना जो कहा जाए एयर कमांडर पाढ़ी मध्य आपण बहुबार से संपर्क में मंतव्य रखिछंती कूटनैतिक आलोचना निश्चित भाव में गुरुत्व बहन करुछि यदि आलोचना टेबल को आसुछंती युद्धरु क्षांत रहिबा पई सेठी प्रारंभिक भाव में भी चर्चा करुछंती किछि निष्कर्ष बाहर करि पारछंती बहुत बड़ कथा पूरा विश्व पाई हेबो सही प्रकार निष्कर्ष को समस्त अपेक्षा रही बहुत धन्यवाद एयर कमांडर पाढ़ी आलोचना मतामत धन्यवाद।